Oy, pare! Ano na? Inaano ka kagabi? Teka man makasulod kanina. Amo lagi. Kay... Bubog na liwat, katapos magsinuka at itagay na liwat. Malipong nahaulo, harus di makalakan, kan harus diri na makabuhay. Sa chino, tagayin na. Akong tiyahan na tagay, akong makikang ibaso. Adi na liwat kitang ibinta akong paborito. Ako't mag-i-sponsor, pwede gihapak tanggero. Magadaw-adaw nga ni kay pagan at lasinggero. Ano ba ipulutan? Pwede makialayon. Hinay-hinay yung tala kay di man inipangaon. Pira pala katagay na saka na itunta. Babae na naagi maghusay na takpagkita. Ina, anong tagay nga akong ginihinulat pagmata. Buwasit agad it maaram na timbuhat. Hain na, anong tagay nga akong ginihinulat pagmata. Buwasit agad it maaram na timbuhat. Kay Bubog na liwat, katapos magsinuka at itagay na liwat. Malipong nahaulo, harus di makalakan, kan harus diri na makabuhay. what for that? Bubog na liwat, katapos magsinuka at itagay na liwat. Malipong nahaulo, harus di makalakan, kan harus diri na makabuhay. Tagay pa. Bubog na liwat ako, halos kadagabi. Malipong nahaulo bago kagat tumilahin. Itira ka kilometro, pamilingin pwesto. Kay tatagayin ka nga, 8 kaletro. Tapos nuro niyan madugang ka, para mas ganado pwede magpuro karanta. Ay kabaraka, diri magmamamarat aton mga putol. Mag-iinom kita, hasta diri na makatulto. Chitong pag-uli, bisan diri nala. Basta may tagay, baga-bagat, bisan din ninala. Ngadat ka aga, lulupay kung tapat mga sunod taga. Kung nalibot at pangita, amo na ito itama. Hain na, anong tagay nga akong ginihinulat pagmata. Buwasit agad it maaram na timbuhat. Hain na, anong tagay nga akong ginihinulat pagmata. Buwasit agad it maaram na timbuhat. Kay Bubog na liwat, katapos magsinuka at itagay na liwat. Malipong nahaulo, harus di makalakan, kan harus diri na makabuhay. again. Bubog na liwat, katapos magsinuka at itagay na liwat. Malipong nahaulo, harus di makalakan, kan harus diri na makabuhay. Lockdown, last tagay. Pinaman nagtagay, kay baga ako nabibiting pa. Oo, pupunta ka tanan ano mataada nga nabibiling pa. Ako ang namimiling pa. Hinbabayan nga aton makakatangka para nagkikiling ka. Inom kita hakutog maaga. Bagan nagbabagat-baga, basta kapot ko nagutag tagay. Amo gagud basta mahubog na gusto mo gudlak lakay. Iba tagpakay, kunit babayi, mahubog na eksena. Waray na damo pa nga ari nga sa tara upod na Christina. Ano man padayon pa, kaya pa man ada magipagsabayan. Bagan gusto ko na, sumuka nga diri